CBSE Class 6 English Lesson 7 Neem Baba. Detailed explanation in simple English. The lesson Neem Baba from CBSE Class 6 is an interesting story that teaches about the neem tree through a conversation between a girl named Amber and the neem tree, which she calls Neem Baba. The story is adapted from a book by S.I. Farooqui. It shows how useful the neem tree is and encourages children to learn about nature. Let's explain it step by step in detail. The beginning of the story. Amber comes from school and sits under a neem tree in her courtyard. She feels like the tree is whispering to her, so she starts talking to it. She says Namaste and introduces herself. The tree replies kindly, saying it knows her because she played in its shade as a child. Amber calls it Neem Baba and they begin a friendly chat. Part 1 Facts about the neem tree. Amber asks Neem Baba about himself. Here is what he shares. Age and origin. Neem Baba says he is very old, born millions of years ago in North India or Myanmar. From there, neem trees spread to other places outside India. Where neem tea is found? Neem trees grow in many Asian countries like India, Pakistan, etc. African countries and even some parts of America. Names of neem. The name neem comes from Iranians. In Sanskrit, it's called Arista, meaning the one who cures diseases, then Nimbo or Nimbaka. In Hindi, it's a Nimb, and in other Indian languages it has names like Neem, Limbo, Nimori, Nimbamond, Nimbe and Nimbo. Why neem is famous? Neem Baba explains that things become well known because they are useful to people. Scientists give neem special names like bitter grace of God, means because it's bitter but helpful, like a gift from God. Nature's gift to man. Cleanliness putting tree, because it helps in cleaning and purifying. Magic tree and the tree of the 20th century, meaning it's very important in modern times. After this, there is a let us discuss section where students are asked to fill a fact sheet based on the information. Common name Neem, given by Iranians, period of birth millions of years ago, born at North India or Myanmar, found in many Asian and African countries and some parts of America. Common names Nimb, Neem, Limbo, Nimori, Nimbamond, Nimbe, Nimo, and Sanskrit names like Arista, Nimbo and Nimbaka. Names given by scientists: bitter grace of God, nature's gift to man, cleanliness putting tree, and others like magic tree, a tree of the 20th century. Names given by others, and this could include local or cultural names mentioned. You can also mention
according to your locality in the comment box. Part 2, Uses of Neem Tree. Amber shares what she knows about Neem's uses. Neem Baba explains more. Medicinal uses. People use neem twigs to clean teeth like a natural toothbrush. Leaves protect clothes from insects. For diseases like measles, which causes itching, doctors suggest putting neem leaves on the bed because they have chemicals that kill germs and reduce itching. All parts of neem, like leaves, bark, flowers, fruits, and roots, can make medicines to cure many illnesses. For example, Amber's grandmother uses neem bark for her cough and neem flowers to make kajal, means eye makeup, for her father's eye itching. Neem Baba warns that only trained and experienced people should use these remedies to avoid mistakes. Uses for farmers. Neem seed powder mixed with water and spread on plants stops locusts, a type of insect that eat leaves, from damaging them. In rice fields with standing water, it prevents mosquitoes from breeding and increases crop production. It also protects the crops from termites, which eat roots and other insects. Other daily life uses. Amber realizes that neem seed powder can be used in stagnant water at home to stop mosquitoes. It's a cheap way to control them. People add neem seed powder to stored grains to keep insects away. Neem oil is used to make soaps and toothpaste. Furniture from neem wood does not get eaten by termites. Neem trees purify the air by cleaning it. Neem Baba says there are many more uses to discover and asks Amber if she will find them when she grows up. Amber agrees excitedly. The end and lesson from the chapter. The story ends with Amber thanking Neem Baba and he blesses her. The main lesson is that the neem tree is a wonderful gift from nature. It's ancient, widespread, has many names, and is extremely useful for health, farming, and daily life. It encourages respect for trees and curiosity among science and nature. So, this story helps students learn facts about neem in a fun way, like through a dialogue, and promotes environmental awareness. CBSE Class 6 Lesson 7 नीम बाबा। सरल हिंदी में विस्तृत व्याख्या। CBSE कक्षा 6 की पाठ नीम बाबा एक रोचक कहानी है जो एक लड़की एम्बर और नीम के पेड़ के बीच बातचीत के माध्यम से नीम के बारे में सिखाती है, जिसे वह नीम बाबा कहती है। यह कहानी SI फारूकी की किताब से ली गई है। यह दिखाती है कि नीम का पेड़ कितना उपयोगी है और बच्चों को प्रकृति के बारे में सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। आइए इसे चरणबद्ध तरीके से विस्तार से समझें। कहानी की शुरुआत। एम्बर स्कूल से घर लौटती है और अपने आंगन में
नीम के पेड़ की छाया में बैठती है। उसे लगता है कि पेड़ उससे फुसफुसा रहा है, इसलिए वह पेड़ से बात करती है। वह नमस्ते कहती है और खुद को परिचित कराती है। पेड़ दयालुता से जवाब देता है कि वह उसे जानता है, क्योंकि बचपन में वह उसकी छाया में खेलती थी। एम्बर उसे नीम बाबा कहती है और वे दोस्ताना बातचीत शुरू करते हैं। भाग 1, नीम के पेड़ के बारे में तथ्य। एम्बर नीम बाबा से खुद के बारे में पूछती है। यहाँ वह जो बताते हैं वो नीचे दिया गया है। उम्र और उत्पत्ति। नीम बाबा कहते हैं कि वह बहुत पुराना है, लाखों साल पहले उत्तर भारत या म्यांमार में पैदा हुआ। वहाँ से नीम के पेड़ भारत के बाहर अन्य जगहों में फैले। नीम कहाँ पाया जाता है? नीम के पेड़ कई एशियाई देशों जैसे भारत, पाकिस्तान आदि अफ्रीकी देशों और अमेरिका के कुछ हिस्सों में उगते हैं। नीम के नाम। नीम नाम ईरानियों ने दिया। संस्कृत में इसे अरिष्ट यानी कि जो बीमारियां ठीक करता है, निम्बा या निम्बका कहते हैं। हिंदी में निम्ब और अन्य भारतीय भाषाओं में नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बे और निमो जैसे नाम से भी जाना जाता है। नीम क्यों प्रसिद्ध है? नीम बाबा समझते हैं कि चीज़ें उपयोगी होने से प्रसिद्ध होती हैं। वैज्ञानिक नीम को विशेष नाम देते हैं, जैसे भगवान का कड़वा अनुग्रह, क्योंकि कड़वा लेकिन भगवान का उपहार। प्रकृति का मनुष्य को उपहार। स्वच्छता देने वाला पेड़, क्योंकि ये सफाई और शुद्धि में मदद करता है। जादुई पेड़ और 20वीं शताब्दी का पेड़, आधुनिक समय में बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद चर्चा करे खंड है, जहां छात्रों को तथ्य पत्रक भरना है। सामान्य नाम नीम है। दिया गया नाम किसके द्वारा दिया गया? ईरानियों के द्वारा। जन्म की अवधि लाखों साल पहले। जन्म स्थान उत्तर भारत या म्यांमार। पाया जाता है कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में और अमेरिका के कुछ हिस्सों में। सामान्य नाम निम्ब, नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बे, नीमो। और संस्कृत नाम जैसे अरिष्ट, निम्बा, निम्बका। वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए नाम। भगवान का कड़वा अनुग्रह, प्रकृति का मनुष्य को उपहार, स्वच्छता देने वाला पेड़ और अन्य जैसे जादुई पेड़, 20वीं शताब्दी का पेड़ इत्यादि। दूसरों द्वारा दिए गए नाम। यह स्थानीय या सांस्कृतिक नाम शामिल कर सकता है, तो आप अपने हिसाब से अपनी स्थानीय नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। भाग 2, नीम के पेड़ के उपयोग। अंबर नीम के उपयोग बताती है और नीम बाबा और स्पष्ट करते हैं। औषधीय उपयोग क्या क्या हैं? लोग नीम की टहनियों से दांत साफ करते हैं, एक प्राकृतिक टूथब्रश की तरह। पत्तियां कपड़ों को कीड़ों से बचाती है। खसरा जो पूरे शरीर में खुजली पैदा करता है जैसी बीमारियां में डॉक्टर
नीम की पत्तियां बिस्तर पर बिछाने को कहते हैं, क्योंकि उनमें रसायन होते हैं जो कीटाणुओं को मारते हैं और खुजली कम करते हैं। नीम के सभी भाग यानी कि पत्तियां, छाल, फूल, फल और जड़ें ये कई बीमारियों की दवाएं बनाने में उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए एम्बर की दादी ने नीम की छाल से उसकी खांसी ठीक की और नीम के फूलों से काजल बनाकर पिता की आँखों की खुजली दूर की। नीम बाबा चेतावनी देते हैं कि ये उपचार केवल प्रशिक्षित और अनुभवी लोग ही इस्तेमाल करें ताकि गलती ना हो। किसानों के लिए उपयोग कैसे कि नीम के बीजों का पाउडर पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़कने से टिड्डियाँ यानी पत्तियाँ खाने वाले कीड़े उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाती। चावल के खेतों में जहाँ पानी खड़ा रहता है, यह मच्छरों के प्रजनन को रोकता है और फसल की पैदावार बढ़ाता है। यह फसलों को दीमक यानी कि जड़ें खाने वाले और अन्य कीड़ों से बचाता है। रोज़मर्रा के अन्य उपयोग क्या क्या हैं? एम्बर समझती है कि घर के आसपास खड़े पानी में नीम बीज पाउडर डालने से मच्छर नहीं पनपेंगे। यह सस्ता तरीका है। लोग संग्रहित अनाज में नीम बीज पाउडर मिलाकर कीड़ों से बचाते हैं। नीम का तेल साबुन और टूथपेस्ट बनाने में उपयोग होता है। नीम की लकड़ी से बने फर्नीचर दीमक नहीं खाते। नीम के पेड़ हवा को शुद्ध करते हैं। नीम बाबा कहते हैं कि और भी कई गुण खोजे जाने बाकी है और एम्बर से पूछते हैं कि क्या वह बड़ी होकर उन्हें खोजेगी। एम्बर उत्साह से हाँ कहती है। कहानी का अंत और सीख। कहानी एम्बर के धन्यवाद और नीम बाबा के आशीर्वाद से समाप्त होती है। मुख्य सीख यह है कि नीम का पेड़ प्रकृति का अद्भुत उपहार है। यह प्राचीन, व्यापक, कई नामों वाला और स्वास्थ्य, खेती तथा दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह पेड़ों का सम्मान और विज्ञान तथा प्रकृति के प्रति जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता है। यह कहानी छात्रों को नीम के तथ्यों को मज़ेदार तरीके से, जैसे संवाद के माध्यम से सिखाती है और पर्यावरण जागरूकता बढ़ाती है। CBSE क्लास 6 लेसन 7 नीम बाबा सरल ओडिया रे विस्तृत व्याख्या। CBSE क्लास 6 रो पाठ नीम बाबा एक रोचक कहानी जहाँ एक झील आम्बर एवं निम्ब गछ मध्य कथबार्ता माध्यम निम्ब विषय शिखाए, जहाकू से नीम बाबा कहे। यही कहानी SI फारूकी पुस्तक यह दर्शाए जे नीम गछ केते उपयोगी और पिलामानंकु प्रकृति विषय शिखा प्रोत्साहित करे। आसंतु यहाकू चरणबद्ध भाव विस्तार रे बुझिबा। कहानीर आरंभ। आम्बर स्कूल घर को फेरे और तार अगणार थिबा नीम गछर छाया बसे।
ତାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଗଛ ତା ସହିତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ କିଛି କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଗଛ ସହିତ କଥା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ନମସ୍ତେ କହେ ଓ ନିଜକୁ ପରିଚୟ କରାଏ, ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଗଛ ଦୟାଳୁ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେ ସେ ତାକୁ ଜାଣେ, କାରଣ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସେ ତା'ର ଛାୟାରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଆମ୍ବର ତାକୁ ନିମ୍ ବାବା କହେ ଏବଂ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଭାଗ 1 ନିମ୍ ଗଛର ତଥ୍ୟ। ଆମ୍ବର ନିମ୍ ବାବାକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ପଚାରେ। ଏଠାରେ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବୟସ ଓ ଉତ୍ପତ୍ତି। ନିମ୍ ବାବା କହନ୍ତି ଯେ ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ବା म्यांमार ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ନିମ୍ ଗଛମାନେ ଭାରତ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲେ। ନିମ୍ କେଉଁଠି ମିଳେ? ନିମ୍ବ ଗଛମାନେ ଅନେକ ଏସିଆନ ଦେଶରେ, ଯେମିତିକି ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଦି ଦେଶ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶରେ ଓ ଆମେରିକାର କିଛି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ନିମ୍ବର ନାମ। ନିମ୍ବ ନାମ ଇରାନୀ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଅରିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ରୋଗ ଠିକ୍ କରେ, ନିମ୍ବା, ନିମ୍ବକା ଆଦି କୁହାଯାଏ। ହିନ୍ଦୀରେ ନିମ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ନିମ୍, ଲିମ୍ବା, ନିମ୍ବୋଡ଼ି, ନିମ୍ବାମଣ୍ଡ, ନିମ୍ବେ ଓ ଲିମୋ ଭଳି ନାମ ଅଛି। ନିମ୍ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ନିମ୍ ବାବା ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗୀ ହେବାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିମ୍କୁ ବିଶେଷ ନାମ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଭଗବାନଙ୍କର କଡ଼ା ଅନୁଗ୍ରହ, କଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପହାର ଭଳି, ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷକୁ ଉପହାର, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଉଥିବା ଗଛ, ସଫା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି, ଯାଦୁକରୀ ଗଛ, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଗଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ଭାଗ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତଥ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସାଧାରଣ ନାମ ନିମ୍, ଦିଆଯାଇଥିବା ଇରାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଜନ୍ମ ଅବଧି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଉତ୍ତର ଭାରତ ବା म्यांमार, ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଅନେକ ଏସିଆନ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ, ଆମେରିକାର କିଛି ଅଂଶ। ସାଧାରଣ ନାମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନିମ୍ବ, ନିମ୍, ଲିମ୍ବା, ନିମୋଡ଼ି, ନିମ୍ବାମଣ୍ଡ, ନିମ୍ବେ, ନିମୋ ଏବଂ କେତେକ ସଂସ୍କୃତ ନାମ ଯେମିତିକି ଅରିଷ୍ଟ, ନିମ୍ବା ଆଉ ନିମ୍ବକା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର କଡ଼ା ଅନୁଗ୍ରହ, ପୃଥିବୀର ମଣିଷକୁ ଉପହାର, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଉଥିବା ଗଛ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେମିତି ଯାଦୁକରୀ ଗଛ, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନାମ, ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ କେଉଁ ନାମରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ମୋ ହିସାବରେ ନିମ୍ବ କୁହାଯାଉଥିବ ଓଡ଼ିଆରେ। ଭାଗ 2 ନିମ୍ବ ଗଛର ଉପଯୋଗ। ଆମ୍ବର ନିମ୍ବର ଉପଯୋଗ ବିଷୟରେ କହେ ଏବଂ ନିମ୍ ବାବା ଆହୁରି ବୁଝାନ୍ତି। ଔଷଧୀୟ ଉପଯୋଗ। ଲୋକମାନେ ନିମ୍ବର ଡାଳରୁ ଦାନ୍ତ ସଫା କରନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ଟୁଥବ୍ରଶ ଭଳି, ଏବଂ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କପଡ଼ାକୁ କୀଟରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଖସରା ଅର୍ଥାତ୍ କୁଣ୍ଡିଆଣି ରୋଗ, ଯାହା ସାରା ଦେହରେ କୁଣ୍ଡିଆଣି କରେ, ବା ମିଳିମିଳା ରୋଗ ଭଳି ରୋଗରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିମ୍ବପତ୍ର ବିଛଣାରେ ରଖିବାକୁ କହନ୍ତି, କାରଣ ସେଥିରେ ରସାୟନ ଅଛି ଯାହା କୀଟାଣୁ ମାରିଦିଏ ଏବଂ କୁଣ୍ଡିଆଣି କମେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ନିମ୍ବର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ର, ଛାଲ, ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ମୂଳ ଅନେକ ରୋଗର ଔଷଧ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ୍ବରର ଜେଜେମା ନିମ୍ ଛାଲରୁ ତାଙ୍କର କାଶ ଠିକ୍ କଲେ ଏବଂ ନିମ୍ ଫୁଲରୁ କାଜଳ ତିଆରି କରି ପିତାଙ୍କର ଆଖି କୁଣ୍ଡିଆଣି ଦୂର କଲେ। ନିମ୍ବ ବାବା ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉପଚାର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ। ନିମ୍ ବୀଜର ପାଉଡ଼ର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛରେ ଛିଟାଇଲେ ଟିଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୀଟ, ପତ୍ର ଖାଉଥିବା କୀଟ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଚାଉଳ କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁଠି ଅର୍ଥାତ୍ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଜମି ରହେ, ଏହା ମଶାର ପ୍ରଜନନ ରୋକେ ଏବଂ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଏ। ଏହା ଫସଲକୁ ଦିମକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଇ, ମୂଳ ଖାଉଥିବା ପୋକ, ଉଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। ଆମ୍ବର ବୁଝେ ଯେ ଘର ଚାରିପାଖରେ ଜମି ରହିଥିବା ପାଣିରେ ନିମ୍ବର ମଞ୍ଜି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲେ ମଶା ଆଉ ବଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଶସ୍ତା ଉପାୟ। ଲୋକମାନେ ସଂଗ୍ରହିତ ଶସ୍ୟରେ ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜିର ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇ କୀଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। ନିମ୍ବ ତେଲରୁ ସାବୁନ ଓ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ। ନିମ୍ବ କାଠରୁ ତିଆରି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଅର୍ଥାତ୍ କାଠ ଜିନିଷରେ ଉଇ ଲାଗିନଥାଏ। ନିମ୍ବ ଗଛ ମାନେ ବାୟୁକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ନିମ୍ବ ବାବା କହନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଣ ଖୋଜିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଅମ୍ବରକୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜିବ କି ନାହିଁ। ଅମ୍ବର ଉତ୍ସାହରେ ହଁ କୁହେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରରେ କାହାଣୀଟି ଶେଷ ହୋଇଛି। କାହାଣୀର ଶେଷ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ମିଳିଛି? କାହାଣୀ ଆମ୍ବରର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ନିମ୍ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏହା ଯେ ନିମ୍ବ ଗଛ ପ୍ରକୃତିର ଅଦ୍ଭୁତ ଉପହାର। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ, ବ୍ୟାପକ, ଅନେକ ନାମ ଥିବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଏହା ଗଛମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହି କାହାଣୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ବର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଜାଦାର ଉପାୟରେ ଯେମିତି ସମ୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖାଏ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପରିବେଶ ଜାଗରଣ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ and also comment all your doubts. Thank you very much.